So hi guys, this is Carissa, your Bisaya Travel Agency owner and the owner of Joy Travel and Tours. So guys, na ba kay paabutay nga flight abroad or naa kay plano mo biyahe abroad? So guys, tanawa dyan in na video para mabalaan ninyo ang full checklist before you travel abroad. Yes, guys. So first is check your travel documents. Labi na ang imong passport if valid pa siya for 6 months. Yes, guys. Kay mao jud na pinaka-importante na document para makagawas ka sa Pilipinas. Passport, diba? And next is the tourist visa. If ang inyong country na atuan is kailangan ng visa. So, ang Philippine passport po, na po yung mga visa-free na mga country na pwede na to adtuan. So, i-take note dyan na, guys. So, next is, ang inyong flight ticket, printed ba na siya or screenshot? Pati hotel accommodation and other supporting documents for the immigration like the COE, Certificate of Employment for mga employed, and mga business permit for mga businessman, and itinerary, and so on. So, guys, i-take note jud na. So, muna siya ang mga pinaka-importante nga travel document dalon ninyo if you travel abroad. So, that's passport, tourist visa if needed, flight ticket, hotel accommodation, and other supporting documents. Next is prepare your bags. Yes, guys, kay lahi-lahi ang policy kada airline. So, itimbang jud ninyo ang inyong maleta before mo muadto sa airport para dili mo makabayad og excess baggage. Kay sakit kayo makabayad og excess baggage sa airport kay perti na jung mahala. And for hand carry baggage, no liquids over 100 ml. If manobra na og 100 ml ang liquid sa inyong hand carry baggage, ilabay yun na, guys. Wala jud kay choice, ilabay jud na siya. So ang mga liquid ninyo na more than 100 ml, ibutang na ninyo sa inyong check-in baggage, okay? And ayaw jud mo pagdala og sharp objects and prohibited items. Kay dili jud na siya madala, guys, either malabay na or ma-hold pa mo sa airport. So ayaw na lang jud para hapsay kayo inyong pag-travel. And next is fill out your e-travel form. So guys, ang e-travel kailangan na siya pag mugawas ka o mubalik ka sa Pilipinas. So pwede na ka maka-fill up ana, guys, 24 to 72 hours before your flight. So required jud siya tanan sa international flights. So better i-fill out na ninyo daan before your flight. So, just search etravel.gov.ph para makuha ninyo ang inyong e-travel and i-screenshot ninyo ang QR code para tuloy-tuloy na mo sa airport. Okay? So, next is check-in process. So, guys, ang online check-in is open na siya 24 to 48 hours before your flight departure. And then, muadto dayon mo sa inyong airlines check-in counter. So, mapapalba na siya or sebupak. And then, i-present ninyo dito ang inyong passport, visa if needed, and your flight ticket. Ihatag na sa inyo ang inyong boarding pass and ang inyong bag tag. And after check-in, diretsyo na mo sa immigration. So, diba guys, be confident lang o tubagalang jud ninyo honestly ang mga questions sa immigration officer para ma-approve jud ka makagawa sa Pilipinas. Lastly guys, is arrive early at the airport. Labi na og international ang imong flight. At least 3 to 4 hours before your flight na naka sa airport, guys. Kitaas kayo ang process if you travel abroad, guys. So, make sure jud nga sayo jud kay mo maabot sa airport. Ayaw jud mo magpa-late kay ma-close jud ang gate, guys. Dili na jud mo pasak yun. So, if peak season, mas mayo nga mas sayo pa jud mo sa kadaghan sa pasahero. So, guys, mao lang to ang akong mga pahinumdom sa inyo if you travel abroad. So, guys, unta nasabtan ninyo akong mga tips or mga checklist na inyong kailangan buhaton before you travel abroad para hassle-free ang inyong pag-travel, guys. So, guys, safe travels o i-enjoy ninyo ang inyong laag. So, guys, follow me for more travel tips. And, guys, book na sa Joy Travel and Tours pa makalaag na ka and travel with Joy. Bye!